আচমকাই বানে নাগরাকাটা বামনডাঙ্গা এখনো নিখোঁজ দুই, হদিশ মিলল না 4 দিন পরেও। হরপা বানের তাণ্ডব পেরিয়ে গিয়েছে 4 দিন, তবুও বামনডাঙ্গার খোঁজ মেলেনি দুই নিখোঁজের। নদীর ধারে বালির চরে কাদারপলি স্তূপে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের আত্মীয় পরিজন। চোখে জল, মুখে প্রশ্ন একটাই, ওরা কোথায়? নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছে 3 বছরের নিভিয়ান্স নায়েক এবং 45 বছরের সরস্বতী বড়াই। ইতিমধ্যেই বামনডাঙ্গা এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে 9টি মৃতদেহ, কিন্তু নিখোঁজদের খোঁজে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ তৎপরতা নেই, এমনই অভিযোগ শোকাহত পরিবারগুলির। বন্যার জল নামলেও দুর্ভোগ কমেনি, গ্রাম জুড়ে এখনো জমে আছে হাঁটু সমান কাদা ও পলি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। বামনডাঙ্গা চা বাগানের বাসিন্দা রূপা নায়েকের পরিবারে নেমে এসেছে অঘোর অন্ধকার। বন্যার জলে ভেসে গিয়েছেন তার ভাইপো ও বৌদি নিভৃত্তি নায়েক এবং স্ত্রী মঞ্জু নায়েক, আর 3 বছরের ছেলে নিভিয়ান্স এখনো নিখোঁজ। অসহায় বাবা আকাশ নায়েক একাই খুঁজে বেরোচ্ছেন পলির নিচে, নদীর ধারে, আশেপাশের বালুচরে। কাতরভাবে অনুরোধ জানাচ্ছেন প্রশাসনের কাছে সন্তানকে যেন খুঁজে দেওয়া হয়। এদিকে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার খণ্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, 2 জন নিখোঁজ রয়েছেন, বিষয়টি আমরা জেনেছি। পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছেন। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা থেকে শুরু করে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি পর্যন্ত বন্যার জল গিয়েছে, তাই তল্লাশি চলছে বৃহৎ পরিসরে। জেলাশাসক শ্যামা পারভিন বলেন, এখনো পর্যন্ত আমরা 9 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছি, কয়েকজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের উদ্ধারের সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। 4 দিনের পরেও নিখোঁজদের হদিশ না মেলায় শোক, ক্ষোভ এবং অসহায়তার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে বামনডাঙ্গার নিখোঁজের পরিবারের ঘরে। এখন পর্যন্ত আমাদের ডেড বডি আপনারা সবাই জানেন 9টা আমরা ডেড বডি পেয়েছি। তো এখন কিছু আমি শুনছি কি এখন অনেক লোক মিসিং আছে, তো ওটা আমাদের চেষ্টা চলছে ওদেরকে लड़का उसको अभी तक भी नहीं मिला। वो खुद रो रो के ढूंढ रहा है और यहाँ पर कोई सुख सुविधा मतलब कोई चीज का भी व्यवस्था अभी तक नहीं किया है सरकार, कि कोई आके यहाँ पर लाश भी ढूंढने के लिए साथ दे। कुछ कोशिश नहीं किया है अभी तक, कोई भी नहीं किया है अभी तक, कोई व्यवस्था नहीं है। और कल सुनने में आया जब हम लोग लाश के साथ में था, उसका पत्नी का लाश और बेटी का लाश के साथ में, उस समय ममता आया था, उस समय किसको किसको 5 लाख रुपया का चेक मिला और हमारा देवर को अभी तक कुछ नहीं मिला है। आकाश नाइक को चाहते हैं कि कुछ सुविधा कीजिए ना, यहाँ पर ना खाना पीना का व्यवस्था है। आप लोग घर में हम निकाल के दिखा दे, चावल दाल कैसा हो गया है, घर में सब भींज के भारी लग गया है, उपल गया है घर भीतर, चावल सब छिटा के बर्बाद। अभी भी बहुत खराब है। गांव में घर घर में पूरा माटी भरा हुआ है। खाना वाना पकाने के लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम। ऐसे आता है उधर से, शाम होता है चला जाता है गोदाम में सोने के लिए, क्या करेगा। वही घर था, वॉश टावर था, वॉश टावर के सामने में वही वाला घर वही टूट, वो भी टूट गया। आ देगा वही दे रहा है खिचड़ी उचड़ी खाने के लिए एक टाइम। कपड़ा लाता तो वो भी देने का वाला बात था, वो भी तो नहीं मिला है अभी तक। और बात है कैसे, हम तो बोल रहा है हमको इसको जल्दी ठीक करो, बंद को, नहीं तो हम ये गांव से उठ के हम कहीं ना कहीं चला जाएगा। जैसे अभी तो बरसात नहीं हुआ है, और बरसात हो रही पानी रहेगा, ये पानी हाँ ढुकेगा ना गांव में, तो हम लोग क्या फायदा देगा यार बन के साफ उफ करके, कुछ मिलेगा हम लोग का। ये सब जगह जगह में ना हाथी का पैर का निशान है। জলপাইগুড়ি থেকে খাদিমুল ইসলামের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। St. Augustine's Day School, Barrackpur. Success for every child. Admission open 2026 to 2027. Contact number 900793 4555.